Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di rumah siapa nama Bapak? Pak Suwoto. Pak Sowoto. Beliau ini ada keluhan sakit sudah 1 tahun, Pak ya. 1 tahun sudah berobat ke medis tapi belum sembuh. Kalau kita lihat sekilas, ini sepertinya normal kaki beliau ini, tapi tidak bisa jalan, agak sulit jalannya. Untuk lebih dalam kita langsung tanya sama Bapak ini sama anaknya juga. Apa yang Bapak rasakan selama setahun ini, Pak? Apa? Lutut sakit. Ya, Sakit lututnya sakit, dua-duanya. Ini yang nggak bisa jalan. Kalau pakai tempatnya Nggak bisa lama-lama kan? Nggak bisa lama. Kalaupun pakai tongkat itu nggak kuat lama-lama. Iya. Ya, roboh. Yang betul-betul begini sudah setahun, Bu ya. Tahunan lebih kurang. Iya. Udah makan macam-macam. Bawang putih yang dimakan itu, susu apa namanya itu, susu yang dari mana ke Amerika impor itu. Enggak juga. Artinya secara medis sudah diikhtiarkan maksimal gitu kan. Tapi belum juga kunjung sembuh. Dari jalur Bapak nih, Ibu mungkin yang tahu juga, ada nggak dulunya yang punya kayak kesaktian gitu? Ini Bapak ini punya istri sebenarnya. Istri Bapak nih dulu. Ya, belum lama ini. Istrinya tuh memang agak lain lah. Semua sama anak-anaknya nggak ada yang cocok. Ibaratnya tuh dia macam memanfaatkan Bapak. Oh itu. Ya kan Pak? Iya. Terus dia kayak ada, ya kita bukan nuduh, tapi dia ngurus Bapak nggak mau. Sudah itu dia pinjam uang ke sana ke sini. Bapak ini kayak di tipu-tipunya aja, tanda tangan suruh itu. Tapi kadang jadi kita berpikir apa dia. Ya. Jadi saya kan kadang negatif kepikiran, makanya aku bilang. Nggak dari jalur Bapaknya dulu, atau Bapaknya pernah nggak dulu belajar kayak ilmu kebal, ilmu kebatinan? Pernah Pak dulu Pak? Pernah Pak? Nggak pernah? Dulu masih muda kan? Muda. Ya, Ada. Apa tuh? ya lewat. Aku masih tugas. Dia dulu kan tentara. Oh dulu. Jadi dulu waktu jadi masih bertugas sebagai TNI itu ada kayak jimat berarti Bapak itu kemungkinan ya? Iya. Kayak jimat ya? Jadi dulu barang tuh kalau dibawa di medan perang itu ada sedikit keamanan. Iya. Jadi kena peluru nggak tembus itu. Enggak. Kebal peluru begitu. Ya. Iya. Jadi karena juga masa orang tua ya kita pakai rame-rame waktu itu kan Iya. zaman perang ada Iya. jaga keamanan zaman PRRI. Iya. Itu Itu yang ngasih dulu jimat itu siapa Pak? Jimat yang untuk kebal itu? Itu orang tua. Orang tua. Oh, berarti nenek ibu berarti. Orang tua yang laki-laki. Mungkin Bapak ini dulu punya Bapak angkat, mama angkat. Oh, memang. Tapi nggak tahu kan, entah itu ngasih dan itu. Iya. Orang tua sedih, Bapak masih kecil dulu ada di kita. Iya. Jadi orang tua yang ngasih itu Mbah ya. Mbah di Lampung tuh bukan Pak? yang di Jawa. Iya, ini kayaknya kalau dari cerita keterangan tadi itu, ya kemungkinan ada sangkut paut dengan gangguan jin yang mungkin
yang sempat dulu dipakai sebagai jimat itu, atau mungkin ya mungkin apa namanya ya dari Masih jin bisa yang yang dari jalur mbahnya tadi itu bisa jadi yang begitu yang memperparah sakit ini. Karena kalau untuk nampak sekilas dari medis, ke medis sudah berobat tidak sembuh-sembuh, sudah pakai obat yang bagus kan Bu, enggak juga sembuh. Dan ya secara fisik, secara kaki ini kita lihat ini normal, ini nggak ada masalah kakinya ini. Kaki ini normal kayaknya, tapi nggak bisa jalan. Itu kemungkinan berarti memang ada kesana arah sana, Pak. Ada jin-jin fasik yang mungkin sengaja membuat bapak ini apa namanya tambah biar apa namanya biar nggak berdaya begitu kan, sakitnya diperparah, diperburuk dengan jin itu, bisa begitu dia. Karena riwayat tadi itu ada bapak kan berhubungan dengan bahasa jin. Karena jimat itu dalam Islam dilarang sebetulnya, nggak boleh kita pakai jimat. Ada juga. Iya. Karena ilmu-ilmu pengasih, jimat itu semuanya kan kita minta tolong sama bangsa jin itu, Bu. Nah, walaupun kita sekarang mungkin nggak lagi kita, tapi ya efeknya itu masih ada. Dan itu bisa jadi yang mempengaruhi sakit bapak ini. Apalagi memang kalau dari jalur nasab ada juga yang bisa kayak orang sakti, ya itu dia bisa juga nanti ada gangguan jin nasab sebetulnya itu. Iya, ya. Jadi yang pertama sebelum kita ruqyah itu bapak harus minta ampun sama Allah dulu. Kalau dulu pernah pasang pakai jimat, buat apa namanya ada ilmu pengasihan, karena itu Allah sangat benci, dimurkai Allah itu, Bu. Kenapa? Ilmu pengasihan, ilmu jimat itu semuanya kan bentuk kemusyrikan yang memang Allah larang, dilarang dalam Islam. Nah itu minta ampun dulu bapak itu, istighfar pada Allah. Siapa tahu dari sana itu sumber sakit ini, maka minta ampun sama Allah. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, dan dari hati yang paling dalam bapak lepas tuh sesani yang dulu pernah ada jimat, ilmu yang semacam itu minta ampun sama Allah, lepaskan di hati ya. Bismillah ya. Iya pengaruh, Bu. Dia ilmu Al-Quran dari dalam Al-Quran kan ada juga ilmu iya. itu nggak apa-apa. Kadang-kadang itu cuman kalau ilmu pengasih yang katanya pengasih tapi itu pakai ayat Al-Quran, itu hanya topengnya aja pakai ayat Al-Quran, tapi dalamnya enggak juga, pakai jin juga itu biasanya begitu. Kita baca juga di YouTube beda, katanya baca ayat, ada ayat apa? Ayat Yasin, ayat sekian. Oh itu. Kita dalami dulu yang mananya. Kita pastikan dulu kalau masalah itu. Cuma yang bapak tadi kenapa sakit sekarang? Sakit itu. Sakit. Ya, coba bapak istighfar, sambil istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Nggak ada lagi. Dulunya ada, itu efeknya masih, Bu. Waktu dia masih apalagi bapak pensiunan tentara, ya Pak. Karena tentara kan banyak juga yang begitu kan Pak ya. Ya, untuk melindungi diri sebenarnya begitu kan? Iya. Nah, kita salah nanti kan akar-akarnya kan sudah ketahuan ini kan. Ya. Ke situ arahnya ya. Karena begini, kalau murni medis itu sudah sembuh biasanya. Kalau sudah diikhtiarkan semaksimal mungkin ke medis itu sembuh biasanya. Tapi kok ternyata belum sembuh, maka bisa jadi memang ada gangguan jin di sini. Boleh nanti kita lepas jinnya kalau memang ada, atau dibiarkan di badan. Dengan sengaja melihara itu waktu itu Oh, nggak ada yang sengaja melihara itu ya? Nah, tapi ketika bapak itu dulu pakai jimat itu justru mengundang jin jimat itu Pak. Dia yang melindungi supaya nggak tembus peluru, ya kan? Jin itu bukan minta ke Allah itu. Nah itu maka itu diinsafi, minta ampun sama Allah dulu. Karena itu kemungkinan sumbernya sehingga bapak sakit begini. Nah, ya kan Pak?
Ikhlas ya, minta ampun sama Allah. Ada zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu ya. Hafal Bapak itu kan? Apa itu kayaknya itu? Doa Nabi Yunus. Iya, zikir Nabi Yunus itu. Insyaallah apa itu? Sering baca itu. Ya. Umur 80 tahun, 86 tahun saya tanya tadi. Ya kan, Pak? Lahir 45, 41 Bapak ya? Hmm. Bapak lahir, tahun lahir Bapak 41 Oh, kan? iya. Mm-mm. Hmm. Nah, Ya. arwah mak tuh 45, Iya, iya. Bapak 41. Nah, sekarang kita ruqyah. Nah, ruqyah itu nanti biasanya kalau ada reaksi muntah biasanya, tapi nggak harus muntah. Nggak harus Mual muntah, gitu ya? mual. Tapi nggak semuanya harus begitu, ya. Nggak semua. Nggak harus muntah, maka nggak harus kesurupan, nggak harus kemudian yang aneh-aneh. Yang penting kan bapaknya sehat gitu. Iya. Nah, ikhtiarkan Jangan sembuh. mau sehat. Iya, itu aja. Ya kan, Pak? Insyaallah ya. Hmm. Nah, kita ya ruqyah insyaallah. Langsung kita ruqyah, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk ya. Di mana alamatnya? Kalau saya di Tanah Patah. Kita mulai, Bu ya. Kita mulai ya. Ya, Nah, nah. Bapak apa kami dulu sih? Apa-apa. Cuman jangan itu biar fokus dengarkan ayatnya. Jangan bersuara dulu maksudnya ya. Didengarkan Pak ya. Yang saya bacakan didengarkan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhi min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfi. Bismillahi arqi. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. As'alullah alladhi rabbil arsyil 'azim an yasfik. As'alullah alladhi rabbil arsyil 'azim an yasfik. As'alullah alladhi rabbil arsyil 'azim an yasfik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusran. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Sakit itu Pak? Sakit Pak? Sakit itu Pak? Sakit itu? Sakit itu? Sakit juga nih. Sakit Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Itu sakit ini Pak, sakit di sini ya, sakit. Itu sakit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakit tak sini Pak? Iya. Sakit itu. Di sini sakit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakit itu Pak ya? Iya. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Iya kenapa surat al-Baqarah ومن الناس من جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ini sakit juga Bapak. Sini Pak. Bismillah. 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 Sakit Pak. Sakit juga sini Pak ya. Bismillah. Ini Pak. Sakit juga di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ini sakit yang Pak ya Bismillah. Sini tak sakit di sini Pak sakitnya kan itu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah 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 tambah sakit padanya Pak di situ sakit di situ Biasanya sakit gerak, terasa kayak lemes gitu. badannya Efeknya enggak? Sekarang gimana rasanya Pak? Beda nggak sebelum diruqyah sama setelah ruqyah sekarang? Sekarang gimana rasanya? Di dada gimana? Tenang? Iya. Tidur biasanya nyenyak tidurnya? Tidur nyenyak enggak Pak? Selama ini? Bukan suka bangun-bangun gitu, tidur. Iya. Suka bangun-bangun, Ya. enggak nyenyak kan? Ngapa ada yang kayak ganjal sini? Iya di sini. Iya sakit itu. Bukan geli sakit sakit ya. Sakit itu Pak. Sakit Pak ya. Sakit itu. Oh itu kabiwajihil karim. Wa bi kalimatillahi tamatil lati لا يجاوزهن مر ولا فاجر من شر ما ينزل من من شر ما يخرج فيها ومن شر ما طلع في النار ومن شر ما يخرج منها من شر ما في ثاني الليل والنهار من شر ما طارق من شر كل ذر يترك من خير يرى بسم الله بسم الله بسم الله وأعوذ بك بقدرته من شر ما تاج وطامر 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 وأعوذ بك بقدرته من شر ما تاج اللهم وصف لما في الصدور بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم الله nah cukup insyaallah Pinggang-pinggang, mana-mana yang Bapak rasa sakit. coba gimana sekarang yang nggak nyaman di mana badannya gimana coba dikasih tahu apa sudah enak sekarang
Enak. Sudah enak sekarang rasanya tuh. Di pinggang di sini. Ada perubahan gitu kan. Di sini nggak nyaman di sini. Sakit di sini. Sakit di situ. Allahumma rabbana ta'ala bi anta syafi nasbana sifana. Bismillahirrahmanirrahim. Min al-Qur'an wa shifaa. Yazid al-zalimina illa khasara. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Wa la yazidu al-zalimina illa khasara. ولا يزيد الظالمين إلا خسرا الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. Nah, gimana? Enak sekarang? Di sini gatal aja. Nah, mana yang sakit Biasa. ini? Gatal, biasanya reaksinya gatal-gatal. Penyakitnya keluar itu. Nah cukup insya Allah ini. Tuh, tahap ini sudah ya. Biasanya berapa kali? Berapa kali? Kita lihat dulu perkembangannya ya. Nah ini untuk ini insya Allah kita cukupkan dulu ya. Nah kita akhiri. Kemudian yang kita doakan Bapak Suyoto ya. Suwoto. Kita doakan beliau insya Allah segera sembuh, normal kembali, nanti kakinya pun insya Allah bisa normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.